Nagaan naman yan, bro. An enemy has been slain. Oh, wow! Nakain dinasos ng buhay. Sino ba hindi nakakain na ano? Hindi buhay. May chogat. Ah, wala. Sige. Nag-ult sa akin, Lisandro. Nag-ult win ako sa sarili ko, man. Yeah, lol. Tapos namatay ako, tatakbo na siya na. Konti na lang buhay niya. Troll naman ang jungler natin. Watch, makakapatay ako kahit nasaan. Sa video lang. Of course, pwede ka naman mag-ult. Nag-let go ka sa... Mamatay na yung top man. Mamatay na yung top. Tara ako gagang. Mamatay na yung top. Kaya makagaw. Sa mid ako gagang. Malambot yung mid. Isang mid pa bro. Ay patay. Kababalik lang, patay naman. An enemy has been slain. Wawa naman. La 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 la. Kamusta po? Pag nakita ko pang patay ako. An enemy has been slain. Good job. Wala sinasabi yung good. Kahit Nothing like siya to pussy, I mean. Is my pleasure. yeah! Life steal, life steal! You could just life steal. oh. Cartos ult. Ah, really? Yeah, dali bro. Kuha may ulting. Kuha may ulting. Pina-ult ka lang kasi gusto niya. Wow! Was I ulting? Parang waste. Is my pleasure. Kasi yung AP mo, dapat ay mas marami. Nakapatay ka sana. Diba, J-Rocky? Puno pa kaya health nila? Diba, J-Rocky? Sa bot bro kanina. Oh, see? Hindi yata ni Tarik. Oh. Wala na. Nag-ult yun nila Sandra. Natatalo sa Celine. Lol. Open it sa dito. Yeah. Ay, no. Pero seriously, nila Sandra natatalo sa Celine. Oh, No, magda-dive ako sa turret niya mamaya. walang armor na Celine. Oh, the kite. The kite with Nasus. Killing Bye-bye, son. Lord. Maganda ang, ay, masama pa lang farming game. Yung hila ng farm, 33. Mas marami akong farm sa inyo. Walang magawa mid bro. Kaya mo. Lagi pa tayo. Okay lang yan. Buti yan lang. Lisandro, ang putik. For the unliving. Guys, Magagang. bilis na ng wave clear ko. Magagang ako sa bot line. Tara. Pina-out ka na? Wala. Second. Pinag-out kita eh. Yeah. Note mo, bastutan ka. Hello, people. Today sa us. Oh, what the Double fuck? kill it. Haha! Jungler! Hello. Okay, man. Dragon tayo, dragon. Their pain Kaya na. Dito. is my pleasure. Go, I'll wait for that. Okay. Mag... Nag... Tapos nagamit yung akin, ult, tapos okay. Kulang ng 100 sa akin. Oh, never mind. Okay, man, ang upi ng chogat.
Nerf Cho'Gath Riot. Bakit nag-out yun? Nag-out pa sila. Kanina pa nag-out yan bro, walang tao. Sino? Si Lysandra. Basta, I don't know. Kanina pa nag-out yan sa harapan ko. Ang layo-layo ko naman. Yeah. wala akong mana. Ay, kung ito yung... Pain is Sorry bro, di kita my bibigyan ng blue. pleasure. Okay lang men, meron ako yun oh. Meron akong Athens Unholy Grail. Oh yeah. Kasi, kailangan ko siya. Kartos ka. Sino ba kang kartos na hindi kailangan mag-blue? Kahit na ang dami niya, mas maraming kanyang health kaysa, mas maraming kanyang mana kaysa sa health niya. Kailangan pa rin. Oo nga. Si Kartos, kahit anong build mo na mana, like full mana Kartos, kailangan pa rin niya ng blue. Mag-build ka ng Archangel stock. Kaya nga. Pero, mamaya. Mamaya mag-isa. Okay, man, ang OP ng Cho'Gath. Sky! Ay, nako, stuck. Dami niyang minions. Mama Finish this. dito. Oh, it's worth it. Destroy on top. Perfect lang. That agad. Rampage. Oh, wait. Oh, the silence! Yeah! Killing spree. Not today. Not today. I got Cho'Gath. Oh. Ang game, man! Not today. Yung Lysandra, winis ko yung niya tsaka yung flash niya. Tapos spell siren. Yun Kawawa nag-trot! naman. Kawawa naman yung mid lane. Siya dito ako men. Their pain is my Lagay na po si Kartos. pleasure. Holy shit. Lock ko yung Q comment. Load on. Hala, tatlo sila sa main. Your turret has been destroyed. Yung turret ko isang tamaan na lang bro. Yan na. Oh, what the hell? Di. Tatank na yan yung Cho'Gath. Don't fight him. Shut down. She told you. Oh, forgot na po may ult. Has destroyed a Wala. turret. Okay na. Hindi niya pinatay yung turret ko do. 14 health. Ally has been slain. No me yet, please. Bye-bye turret. Your turret has been destroyed. Gay nang. Sandra. Gay. For the unliving. Nag-out. Oh, nag-flash rin. Yo, bro, naklik ko yung aking Q, ikaw ay nag-flash the Wala same akong time. mana. No mana. Ah! Kite! Wala akong mana. Kite! Oh, now you have What the mana. hell? Has destroyed a turret. Yay! Nawalan akong mana. You got a kite! Pato, ang bagal na attack speed ko. Kite! Kite! Baka nga hindi umabot kay Yi yung sa tiro. Patay na. Karugan, man. An enemy has been slain. Yo,
J-Rocky, wag. There. No, J-Rocky, don't die. Oh, you have the Don't ultiness. mess with me, son. You have the ultiness. You have the ultiness of doomness. I wanna get the mid lane turret. Let me farm. Jeez. Farm this. In ako. Si Jinx. O in ako. I failed. Fight. Oh, punta ka dyan. Punta. Si Jogot mo. LOL! Double kill. Nakakatawa yun, bro. Shut down. Lagyan Your ng bomb team yung has destroyed a turret. Nakala ko naka-triple ako, may stupid lang. Bastos. I'm expecting too much. wala na. For the unliving. Nakadagkap na ako. Sinalaban. Patayin niyo yung The flash of... Yes, I do. Ay, ayaw niya. Wow, lag. Wait. Drag it. No. Go. May smite ako. Ako may smite. Oh, wow! I wanna do it, dude! Lol. I'm out of here. LOL! Wait lang, ako naman patay. An enemy has been slain. LOL. Do it lang! Wow. I'm not farming my top. You, please. Yes! Successful Kartos jungle! Yes! Victory. Successful Kartos jungle!